Hello guys, nag-install tayo ng push start, remote start dito sa Nissan Almera. Yan. Nissan Almera, remote start siya, push start. Start natin. Yan. Nag-start siya. Remote start yan sa remote. Ito. Tatlong unlock, mag-remote start siya. Pwede din siyang start sa cellphone, meron din siyang app, Bluetooth apps lang. Bluetooth apps. Tapos, yun, gumagana din yung trunk niya. Pero ang trunk release niya is hold lang yung unlock. Tapos, yun, mag-trunk release na siya. Ito, yan. Push start, remote start. Ayan, off natin. Accessories, wag hapak sa brake. Ayan, accessories. Tapos isang push pa, on lang, on. Tapos another isang push, off na siya lahat. Yan. Yun lang guys, 2017 Nissan Almera. Thank you.